कस्तूरी तिलक ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिक करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे सुललित हरिचंदन कंठे च मुक्तावली गोपस्थी परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि श्री गोपाल चूड़ामणि। जय जगन्नाथ। सुस्वागत प्रिय बंधुगण। आज हूँ पवित्र कार्तिक मासर अष्टम दिवस। उक्त अष्टम दिवस रे धारावाहिक क्रमे मु कार्तिक महात्म्यर अष्टम अध्याय को आपण मानक पढ़ी श्रवण करने प्रचेष्टा जारी रखी। श्रद्धार सहित श्रवण कले श्रम सार्थक हेब। जय जगन्नाथ। शुण राजन ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा वचन शुक्र मुनि जलंधर को करी पूजा सिंधु देश रे कले रजा अनेक संपद व्यवहारे रहिले सिंधुक नगरे से राजा जात रुद्र अनुसे विशेष इंद्र अपजसे अनलु जल पूजिला तेणु असुर बुद्धि हेला विधाता गले बर देई शुक्रंक तहु शिक्षा पाई सागर सुत बळे बळी नर राजांक दर्पदली सर्व संपद कला ठूल सिंधुक देशे मोहिपाल असुर नारायण डरे रुचिरे थिले तलपुरे से सर्व शत्रु का आदेशे मिले जलंधर पासे शंभुनि शंभुबाणासुर अघास कुनि शंखासुर हेति प्रहेति विप्रचिति भस्मर धस्र स्वपति कालनेमिर पुत्र काल गज श्रवणे वज्रमाल संबर वृक्ष प्रजाकाशी कुंभ कर्कश बेनियासी अइले बल महाबल हरित सुत तासकल निश्चंद्र अग्नि कीर्ति माळे मय दानव आसी मिले जे ज्योतिश्चंद्र भास्कर खड़गर माजे महावीर अश्लील श्लील अनुदये मूरभि विवारंत दये चंद प्रचंड मुंड आदि क्षुरजे पिशाच विवादी वज्र दष्ट जे शुभ्रा भानु वृषभ प्रभा वज्र तनु हेमंत दैत्य बल जेते बड़ी की छाड़ी जे धा मते मने दुर्गति सुमरिले जलधर को आश्रा कले सागर सुत तांकु देखी बंधु सोदर भावे लेखी संपद देई रखे पासे शुक्रंक वाक्य उपदेशे काल नमुनि दैत्य जेमा रूपे सुंदरी दीप्ति उमा ममताहार वृंदावती सर्वल क्षण साधी सती से कन्या शुक्र मंत्री बोले जलंधर को विवाह कले से सतीपति व्रता पुण्य असुर तेज दिनु दिने धनुज बल संगे घेनी जिणिला सकल मेदिनी शपथ दीपे चक्रवर्ती होइला सागर संतति सागर सुत एक दिने विजय संभव आसने शुक्र सहिते दैत्य बल सन्निधे अछंती सकल हेमंत राहु महादैत्य पाताल पुरु उपगत मिलिला जलंधर आगे निज शरीर बेनी भागे ताहाकु देखि सिंधु सुत बोलई एकी विपरीत केतते कला बेनी खंडी काहीं पाइलु एड़े गंडी एक था मोर आगे कह देखिया कुल मोर देह केतते कला एते सरी आज सारी तार सिरी हेमंत जलंधर वाक्ये राहु कहि अति शोके भोदेव एक रम मोहर
ভৃগু নন্দন কু পচার রাহু বচনে দৈত্য নাহা बोलई गुरु कह एहा राजा बचने शुक्र मुनि कहती शिष्य स्नेह घेनी शुण राजन चूड़ामणि एपरा सत्य जुगवाणी दुर्वासा सापे हत श्री तीन भुवन दुख पुरी संपद आसे सुरासुर मंदर मंथिले सागर से क्षीर सागर मंथनु लक्ष्मी सहिते कामधेनु पुष्पक आदि रथ जेते सुरादि औषध सहिते हरिचंदन पारिजात अचेश्रवादी ऐरावत कौष्ठभ आदि मणि माने उपुजे समुद्र मंथने वे अपसरा अष्ट नारी अमृत घेनी धनंतरी एमंत पूजिले जेते विष्णुता देवतांक हिते अमर भंडारे रखाई आपे लक्ष्मी की विवाह होई भोजने परसिले सुधा खाइबे बोली सर्वे श्रद्धा पत्र आवरी पंक्ति मेले बसिले देव कुतूहले माया मोहिनी रूप धरी अमृत परसंती हरि एराहु कश्यप संतति सिंका गर्भोत्पत्ति चतुरपणे बुद्धि बले मिले देवतांक मिले सुधा भक्षिले आग करी देखी कोपिले नर हरि चक्रे छेदिले तार पिंड हृदय भागुवेनी खंड अमृत प्रसाद न मोला एक उपाय मृत्यु हेला ता देखी बड़ी आदि दैत्य जुझिले देवंक संगते काहू जिणिबे दैत्य गण देवंक बघ्य नारायण आपे करुण आपे गरुड़ कंधे बसी अनेक निशा चोरे नासी भये भजिले दैत्य बड़ एमंत गला केते काल बलिजे गोत्र अभिमाने शरण गले त्रिलोचने प्रसन्ने बर देले हर बड़ होइला बलियार युद्धे अमर गण जी त्रैलोक होइला कारिणी दाने होइला अतिदाता ता जानी जगत करता माया बामन रूपे आसी बलिकी मोहिले आकर्षी छद्मरे विप्र रूप धरी दाने हरिले तार सिरी रखिले नेई तलपुरे देशने राजा भय चोरे असुरे से ही मत होई लुचिले जल पुरे जाई एबे तो दुर्योग काले आसी खटिले पाद तले तुम्भे हाकु दया कर अति दुर्गति उद्धार एबे पुछिले जेउ कथा कहिले शुण महारथा ए राहु दंड ए प्रकारे एबे खटिल आसी तोरे वाक्य मंत्री मुख शुणी कोपे कंपई वीरमणि घस्मर दैत्य थिला गे ताकू बोइला जाओ बेगे कहिबु बासवग्रते सिंधु मंथिल किनि मंते तहु जेतक पूजिला सबुता कहा बोले नेला जहु नथिला रक्षा कर से घेनी एड़े गर्भ तार असुर कुल दूर करी देवंकु घेनी भुंजे सिरी एबे मु जात महावीर सागर सुत जलंधर मोर पियर द्रव्य जेते देवे नहीं छबल कृते सबुता बाहुड़ाई दियो नहिले प्राण मूर्छी दियो एमंत कहता कु जाई शुणिबी बोल संसी साई बुझी करिबा सीना द्वंद पूर्वे जे रोपी छंती वाद हेमंत कही द्वंद भारी राहु को गौरव करी सन्निधे रखिला विश्वासे भस्मर गला स्वर्ग देशे प्रवेश हेला सुर आले द्वारे थिले द्वार पाले ताहाकु विहिदूत बेगे मिलिला सुरपति आगे आस्थान तले उभा होई बुलई शुण सची साई भस्मर नाम देवीरित मुजलंधर राजा दूत से राजा सागर नंदन अटई बई रंजन अशेष भूमंडलपति ब्रह्मा वचने चक्रवर्ती सकल लोके प्रभु सेही तार उपरे केही नाही मु तार आनी वारता
ଶୁଣ ହେ ସକଳ ଦେବତା। ପୂର୍ବେ ଯେମନ ଥିଲ ସାଗର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ସୁରାସୁର, ତହୁଁ ପାଇଲେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଆଣିଛ ତାହା ସର୍ବ। ନ ଦେଇ ଅସୁରଙ୍କୁ କିଛି, ସେ କଥା ଜାଣି ସିନ୍ଧୁ ବସି। ବିଚାର ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର, ସାଗର ସୁତ ଜଳନ୍ଧର। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଛି ଉଦନ୍ତ, ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ଯେତେ ବିତ। ମୋର ଗୋଚରେ ଦିଅ ବେଗେ, ଘେନାଇ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ହେମନ୍ତ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, କୋପେ କହଇ ବଜ୍ର ପାଣି। କିଙ୍କର ଗଣ କୁହ ନାହିଁ, ବୋଲଇ କି କହିବାଇ। ଏଠାରୁ ନିଅ କେଶ ଧରି, ଘଉଡ଼ ଜୀବନେ ନ ମାରି। ବାସବ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଧାଇଁଲେ ଯେ କିଙ୍କର ଗଣେ। ଭସ୍ମର କେଶ ଧରି ନେଲେ, ନଗ୍ର ଉପାନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ। ପ୍ରଭାବ ପାଇ ମହାବାଳୀ, ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଯାଇ ମିଳେ। କହିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ, ଭସ୍ମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଗେ। ଚକ୍ରୋଧେ ସାଗର ନନ୍ଦନ, ସାଜିଲେ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ। ଶୁକ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବେଗେ ନେଇ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ କଲା କଟକାଇ। ସହସ୍ରେ ଖଉଣିତା ବଳ, ଗମନ୍ତେ କମ୍ପେ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ରଥ ତୁରଙ୍ଗ ଯେ ପରାତି, ରଣେ ସାଜନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ଅତି। ରାବାଜ ଇଟ ମହକ ନିଶାଣ, ଚଳନ୍ତି ନିଶାଚର ଗଣ। ବିମଳ ଛତ୍ର ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ନଦୀ ସେ ଦିନ କର ଜ୍ୟୋତି। ଥାଟ ଚଳନ୍ତେ ଉଡ଼େ ରେଣୁ, ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ତେଣୁ। ମେରୁ ପର୍ବତେ ଉଠି ବଳ, ଲଙ୍ଘିଲେ ଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ଥଳ। ଯାଇ ସକଳ ସୁର ଗଣେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମିଳିରଣେ। ଦେବଦାନବେ ଭେଟ ପଡ଼ି, ପ୍ରୀତି ଅକ୍ରୋଧ ଦୁତେଡ଼ି। କରନ୍ତି ସେହି ଘୋର ରଣ, ବିନ୍ଧନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବାଣ। ବଜ୍ର ସଦୃଶ ରାଣ ପରି, ଶବଦ ଯେହ୍ନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ବନ୍ଧୁ ନିଶାଚର ଧ୍ୱନି, ଶବଦେ କମ୍ପେ ସୁରତିନି। ବୀର ସ୍ତ୍ରାତ ଜାତ, ଶବଦ ସର ତରିଘାତ। ଦୈତ୍ୟ ବିନ୍ଧନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର, ଯେହ୍ନେ ପର୍ବତେ ଜଳଧର। ରଥ ମାତଙ୍ଗ ହସ୍ତି ଚଢ଼ି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆଗ ବଢ଼ି। ପଦାତି ବଳ ମିଶାମିଶି, ଯୁଝନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ବେଘି। କାଣ୍ଡ କୁଠାର ଛତ୍ର କାଟି, ପରିଘ ଭୂଷଣ୍ଡ ଶକତି। ଗଦା ଗୁରୁଜ ଶୂଳ ଧରି, ବିଚିତ୍ର ପାଦ ଗତି କରି। କେଅସି ପତ୍ର କରେ ତୋଳି, ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ବଳି। ଆଡ଼ନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସବୁରି, କେ ମାଲ ବନ୍ଧେ ଧରା ଧରି। କେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ରହି ଛାଡ଼େ, ଶବଦେ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଝରେ। ଦେବତଙ୍ଗ ବୀରରା କେ ମେରୁ କମ୍ପଇ ମହି ଶଙ୍କେ। କେବଳ ବେଳ ଯୁଦ୍ଧ ତାଣ, ପଡ଼ନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାତ ବାଣ। ଛଳ ଆଘାତେ ସର ଛିଡ଼ି, ମୋଡ଼ା ଉପରେ ମୋଡ଼ା ପଡ଼ି। ଉଭୟ ଥାଟୁ ଶିର ତୁଟି, କବନ୍ଧ ନାଚେ କୋଟି କୋଟି। ରକତ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ସାଗର ମାର୍ଗେ ବହି ଯାଇ। ହେମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସମର, ବାସବ ସଙ୍ଗେ ଜଳଧର। ଯେତେ ଯୁଝିଲା ଅଙ୍ଗ ଛଳେ, କହିଲେ ନ ସରିବ କାଳେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ଦିନ ଅନ୍ତରେ ବେନି ବେଳେ, ରହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ବେନି କୂଳେ। ନିଶା ଭାଗରେ ଶୁକ୍ର ଆସି, ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ପଶି। ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଜିଅନ୍ତି ଅସୁର ସୈନୀ। ରାଜା ଛାମୁକୁ ଘେନି ଯାନ୍ତି, ତଦନ୍ତରେ ସେ ବୃହସ୍ପତି। ଦ୍ରୋଣାଦି ପର୍ବତରୁ ଆଣି, ତା ନାମ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ରସ ନେଇ, ଜୀବଙ୍କୁ ଜୀବ ଦାନ ଦେଇ। ହେମନ୍ତେ ବଢ଼େ ବେନି ବଳ, ରାତ୍ର ପାହିଲେ ରଣଗୋଳ। ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଛଳେ, ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରି ବେନି ବଳେ। ରଣେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରି, ରାତ୍ରେ ଜିଆନ୍ତି ବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ସାଗର ସୁତ କୋପ କଲା। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଭାଇ, ବୋଲଇ ଶୁଣ ବାକ୍ୟ ସାଇ। ମୁହିଁ ସଂଗ୍ରାମେ ଯେତେ ଯେତେ, ଦେବଙ୍କୁ ସଂହାର ନିତ୍ୟ। ସେ ପୁଣି ଆର ଦିନ ଆସି,
ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ରଣେ ପଶି କେମନ୍ତ ପାନ୍ତି ନିଜ ଦେହ ତୁମ୍ଭେ ତା କିମ୍ପାଇଁ ନ କହ ନୃପତି ବଚନେ ସଂଶୟ ଶୁକ୍ର କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ ଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ କର୍ମ ରୀତି ସେ ଯେ ଦେବଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଦି ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି ତହିଁ ତାହା ଆଣନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜି ସେ ବୃକ୍ଷ ସନାସେ ଦେଇ ମୃତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୃପମଣି ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ ଜାଣି କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଚାର ସକଳ କଥା ବୁଝିଥିବ ନୃପତି ପୁଛିଲେ କହିବ ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦନୁ ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ସୁତ ମନେ ଗୁଣି ଗମନ କଲା ନିଶା କାଳେ ଦେବ ଶୈଳ ଭୁଜ ବଳେ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତୋରିତେ ସମୁଦ୍ରେ ପଶିଲେ ଗୁପତେ ଗିରି ନ ଦେଖି ବୃହସ୍ପତି ବିସ୍ମୟ ମନେ ବିଚାରନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଗତି ଯାହା ଅର୍ଜିଲା ସୁରପତି ଈଶ୍ୱର କଲା ଦ୍ରୋହ କର୍ମ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏତେ ବିଚାରି ଗୁରୁ ଚିତେ କହିଲେ ଦେବତ ଅଗ୍ରତେ ବିବୁଧ ଗଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦ୍ରୋଣାଦିଗିରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାଣ ନାନା ଔଷଧ କରି ଯେତେ ଅମର ପିୟୁଷ ସହିତେ ଗୁପତେ ରହିଥିଲେ ତହିଁ ମଦିନୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି କେହି ଏବେ ଅସୁର ନେଲେ ହରି ନ ଚିହ୍ନି ଗିରି ଆଦି କରି ଏବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ସମରେ କେବାଜି ସାଗର ସୁତ ଜଳନ୍ଧର ଛେଦିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିର ଏଥକୁ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଉପେକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରବାସ ପଳାଇ ଯିବା ସରେ ଆସ କନକ ଗିରି ଗୁହାଦିରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବା ନିର୍ଭରେ ମନେ ସୁମରି ଶ୍ରୀପତି ଖଣ୍ଡିବା ସକଳ ଦୁର୍ଗତି ହେମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସକଳ ଦେବ ଲୋକ ଯାଇ କାଞ୍ଚନ ଗିରି କୋଟେ ପଶି ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଗୁପତେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତେ ଦେବଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଦଇତେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ସାଗର ସୁତ କର୍ମ ଭୋଗେ ଦେବଙ୍କ ଗଣ ଜଣେ ଜଣେ ଆବୋରି ନିଶାଚର ଗଣେ କାରେଣୀ ହେଲେ ତିନି ପୁରେ ଦେବେ ଲୁଚିଲେ ପ୍ରାଣ ଡରେ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବା ନିମନ୍ତେ ମନେ ନିବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ଲୋକ ପରେ ବାସ ନମୋ ମହାଦେବ ଦାସ ନମୋ ମହାଦେବ ଦାସ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये देवलोक गोपनम नाम अष्टमो अध्यायः। हरि ओम शांति।